করে কোনো জিনিসের দাম বেড়ে গেলে তাকে এড়িয়ে চলুন, কারণ সে যখন পচে যাবে সে পূর্বাবস্থায় আবার ফিরে আসবে, হোক সেটা মানুষ অথবা দ্রব্য। साया जब से मिला तेरा साया भाया, मुझे हर बार तू भाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे 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 जैसे आया, जब से है यार तू आया छाया, बन के है प्यार तू छाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे 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 গাইস, দেশটা এখন কেক ব্যবসায়ীকে ভরে গেছে। যেখানে যাচ্ছি সেখানেই কেক ব্যবসায়ীকের অভাব নেই। তাই ভাবতেছি কেক ব্যবসাটা করেই ফেলি। কেক ব্যবসার ভিতরে অনেক লাভ আছে কিন্তু, কি বলেন? তাহলে শুরু করা যাক। साया जब से मिला तेरा साया भाया, मुझे हर बार तू भाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे 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 जैसे आया, जब से है यार तू आया छाया, बन के है प्यार तू छाया लाया, सपने हजार तू लाया, ऐसे 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 छोड़ दिया